Good evening. Okay. Okay, so nainakong na sa ako about ambot sa itong subject. Pero try lang na ako explain. Pinagis ako ang gamay nga utok. Okay, it's about language and the law. Okay, so apparently dayon. Ang language and the law, kuan siya, it only speaks about the language in law. Language in law, kauban sa mother-in-law o sa sister-in-law. Okay, bitaw. Okay. Ang language ba sa law, ana, okay? Ang kining language sa law, mga kaibigan, this is a style that only people who studied language can understand and use. Although kita, mga ordinary people, makasabot man tag gamay, pero gamay rapod nga naman. Ang atong encounter of the legal language, gamay raman pod. So, that's the reason. Okay, so kung yung taog language sa law, nana sila'y ilang own jargon. So, may tag jargon, it's a specialized term. Specialized term para rapod sa mga tao nga nag-study ana. So, kinsa man ang nag-study ana, katong mga lawyer, so katong mga naa sa court, sa mga jury, ang judge, mga lawyer, attorney, ug mga mananap. Okay, so moto sila ang gagamitan nga jargon. So it means that kini nga jargon, sila ang maayo ani, sila ang nakasabot ug sila pod ang kabalo nga mogamit ani. So nganong lisod man para sa to nga makasabot ani. First of all, the legal language is very formal. Di ba kagalang-galang ba kayo ang legal language. So matagbuan na to sila, di ba magbow din ta sa mga legal language, charot lang. Okay, so second of all, naa sila ilang own way. They have their own style of using the language. Kung English magaling siya, na sila ilang own way. Example, di na lang ko may example kay di mo ko lawyer. Okay, basta na sila own way. And third of all, they have their own jargon. So, may tag jargon, mga terms, specialized terms. And these terms are mostly in Latin. So, makasabot ito yung Latin. So, sila rin makasabot, ana. Okay, so, what is the relationship of language and the law? So, kung may tag language, what is the study of language? That's linguistics. So, musulod dayon ang linguistics dirang dapita. Okay? So, okay. Unsaon man dayon pag-relate nato sa linguistics sa law? Ang linguistics man gud mga kaibigan, siya dayon ang siya ang pwede nga mo bridge sa gap between the people who knows the language, who understands the language, who can manipulate the language, between those who don't understand, those who don't know, and those who cannot manipulate the language. And kinsa man ang di kabalo mo gamit o di kabalo mo manipulate, kita to mga ordinary nga mga people. Di po yung ordinary lang, no? Pero kita tong mga walay orientation of the legal language. Okay. So, ang legal language, nana sila ilang own style, diba? I told you, ganiha pa ulit-ulit. So, unsay tawag ana? Unsa gani ng style of the language? That's what we call stylistics. So, ang law has its own style. Sabtan nimo. So, unsa man siya, legal stylistics lugar. So, kana dayon siya para nga ma-bridge ang gap or para naay application or naay solution nga mahitabo og ma-bridge ang gap between the legal language and the
okay, the people of the ordinary language, na dayon musulpot nga applied linguistics. Unsa naman ko? So, ang applied linguistics mga kaibigan, ito po ay ang pag-identify ng mga solution sa ating mga real life problems sa language. Example. Unsa may example ani? Sa una, ang mga contracts mga kaibigan, ano na siya kanang very legalized kay ang mga terms. That's why they had to hire linguists, right? They had to like hire linguists to explain to them what's the meaning of the contract. So, para mag-gap ang kana siya nga mga problem mga kaibigan, so, nanihitabo dayon, ang mga contracts karon, they are made in a more understandable way and in a way nga masabdan na sa mga ordinary people like us. That's what we call applied linguistics. Okay, so there's an application of the solution being identified. Okay? Nasabtan ba natin mga? So, unsa man ang issue nga kuan ani? Unsa man ang problem nga gina-address ani? This is a social issue, okay? Social because social eh. Dito, it's a social problem. So, ang gi-address ani nga issue is the social issues in our community. Oh my God. If you can only see me, my God. Okay, so for example, sa gihatag nga situation sa akong student, wala niya gihatag kay ako may nagbasa, so ang notes ra yung gihatag sa kuha. Example is the Black American trial. So that was an example daw of a social issue being addressed. So yun sa man lugar be itong paminawon according to the RA 99999 wala bitaw eh. So that's called the Black English trial. So kailan man ta sa mga Black English, right? Nga ginapasabot ato. So okay. So the situation is like this. I'm not gonna tell you the detail because I can barely remember the details. So importante lang nga part. So ang nahitabo dito sa Black trial, Black English trial. Sa Black English trial, I don't know, I can't remember what happened, but there's a school and that 80% of the students in the school are white Americans, 13% of the students kay mga African American, and 7% Asian and Latino. So there was an issue that katudang mga African American students, they have daw a problem sa ilahang pag-learn. So that's the observation. Okay. So anitabo ato because the report was they have daw learning problems. So ang mga mami atong mga African American, di sila kadawat kay may problem mga anak, so di sila kadawat. So naiupat ka mga mami nga mga puertes nga mga empowered women nga nangita sila og they were seeking for legal actions or probably they were just asking for an investigation. Nganong makaingon man sila nga na problem mga anak nga wala man. So ang nahitabo dayon guys kay they argued that this is the argument. They argued that there was daw a lapse ngan gibuhat ang school because wala sila nag-adjust sa unsa ang appropriate nga language nga gamiton sa mga bata. So nasabtan ninyo. Imagine African American lugar mo. Nya inyong teacher kay white American, nya lahi inyong language. So saan niyo pagkasinabot? Ato nga time.
Sige. Suya ako. Charata. So, ang nahitabo is, kato na yun nga trial, I think they invited a linguist to stay in the trial para siguro to like mag-watch and observe kung nabedyo yung mga mahitabo. Okay. So, wala man naputol mo gud ang kuan, ang page nga gisend sa kuha. But my understanding is siguro the linguist there understood that there was a problem. There was a language barrier between the teacher and the students. Oh my God. Malaki kang bayad na. Oo, so kay na it's proven man gyud nga there really was a barrier between the teacher's instruction and the language of the student. So yun sa man kuno ato nga example pag-address kuno sa social issue. So because of that, there was an action to kanang siguro there was an action for the school to maybe enrich in the African American language kay para makater pod ang mga African American nga mga students. Okay, so mo to siya ang kuan. So kana siya is that is also an example that's an example how linguistics has able to bridge the gap between those who know the language and those who might not be so efficient in using the language. Okay, so noon sa gihod ko. Okay, so mura akong comment sa language and the law. Charot. Bye!